बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और ये बड़ा अहम वीलॉग है। इसमें हम आपको तकाबली जायज़ा भी दिखा देते हैं। दोनों जलसों का इनकी तस्वीर और वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। एक तो PMLN ने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने इमरान ख़ान के मुकाबले में जलसों का फ़ैसला किया। वो अपना फ़ैसला बदल भी रहे हैं कि जलसे आगे पीछे भी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। पूरा रमज़ान उन्होंने तैयारियाँ की हैं, लेकिन उन्होंने जलसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी इमरान ख़ान के मुकाबले में। इमरान ख़ान ने जलसा किया मियांवाली में, जबकि PMLN ने जलसा किया अटक में, फतेह जंग के इलाके में। मरीम नवाज़ वहाँ पे जलसा करने के लिए गई। पहले तो आप ज़रा मरीम नवाज़ के जलसे का कंटेंट भी आपको बता देता हूँ और फिर आप देख लें ज़रा ये फुटेजेस। बहुत सारी फुटेजेस ऐसी आ रही हैं जहाँ पे मरीम नवाज़ जिस वक्त बात कर रही हैं उस वक्त नौजवान अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर उस जलसे में घूम फिर रहे हैं और साथ साथ वीडियो बना रहे हैं। बैकग्राउंड में मरीम नवाज़ की आवाज़ आ रही है, वो ख़ुद भी बात कर रहे हैं। तो ऐसी एडिटिंग नहीं हो सकती कि मरीम की डायरेक्ट जलसे में आवाज़ आ रही है, वो ख़ुद भी नौजवान बीच में बोल रहा है, साथ वो अपने मोबाइल से अपनी वीडियो भी बना रहा है। वीडियो बनाते हुए वो दिखा रहे हैं नौजवान कि यहाँ पे 1,500 से 2,000 बंदा है, मैक्सिमम भी अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2,000 से ज़्यादा बंदा पूरी की पूरी PMLN मिल के, उनकी इस वक्त सूबे में भी हुकूमत है, उनकी इस वक्त वफाक में भी हुकूमत है और वो बहुत ताकत में है, सारे के सारे महकमों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक इंतहाई मायूस कुन जलसा जिसको 4 बजे होना था और शाम के वक्त होना था, लोगों के जमा ना होने की वजह से उसको 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक डिले किया गया। वजह यह है कि इस जलसे को इतना लंबा इसलिए लेकर गए कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। बाद में रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया गया, लेकिन ये रात के मनाज़र भी आप देख लें और तस्वीर आप देख लें तो जलसा का लगभग खाली थी। फतेह जंग का जलसा फ्लॉप हो गया, उस पर PMLN को बहुत गुस्सा है। जिन लोगों ने यहाँ जलसे का मशवरा दिया था उनकी अब इंक्वायरी होगी और ये लंदन तक में, रायविंड में, हर जगह पे बेचैनी है कि इतनी बुरी तरह उनका, क्योंकि अब बयानिया कोई नहीं है ना। देखिए मरीम नवाज़ के पास माजी में एक बयानिया होता था, वोट को इज्जत दो, तो वो ये कहती थी कि वोट को इज्जत दो, हम एक जंग लड़ रहे हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो लोग निकल आते थे। कुछ उनकी बातचीत बन जाती थी, वो एक जलसे के अंदर लोगों को इकट्ठा करने में 10,000 15,000 वो कामयाब हो जाते थे। लेकिन जब से उनके पास कोई बयानिया नहीं है, जब से उन्होंने शब खून मारा पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनकर, तब से लेकर अब तक लोग उनकी बात सुनने के लिए भी इकट्ठे नहीं हो रहे और बहुत पतली सूरत हाल है उनकी। तो जलसा उनका हो गया फ्लॉप। उस फ्लॉप जलसे का गुस्सा उन्होंने शहबाज शरीफ पे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ को क्या कहता है, चेरी ब्लॉसम कहता है, बूट पॉलिश करने वाला कहता है। यानी ये बात मरीम नवाज़ को कुछ कहने की ज़रूरत थी। अब ये क्लिप पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया। ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ वक्तन फ़वक्तन शहबाज शरीफ साहब को टाइट करती रहती हैं। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को बहुत गुस्सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और गैर मुल्की ताकतों के साथ, जरदारी के साथ मिलकर ये डील क्यों की और क्यों इक़्तिदार में आ गए। उनकी सारी की सारी सियासत तबाह कर दी है। अब वो इस तरह के जुमले बोलकर शहबाज शरीफ पर अपनी खार निकालते हैं। नवाज शरीफ के वापस आने का रास्ता सही तरह अभी तक नहीं बना, मरीम नवाज़ अभी तक पाकिस्तान से बाहर जाने में नाकाम है, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऐसे ही निकलेगी। मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ झूठ बोले, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 महीना भी नहीं हुआ शहबाज शरीफ साहब को आए हुए और आटा और चीनी सस्ते हो गए। तो मैं बता दूं कि आटा भी महंगा हुआ, 1100 से 1300 का हुआ, और चीनी भी महंगी हुई। और शहबाज शरीफ ने आते ही तीसरे दिन, इक़्तिदार में आते ही दूसरे या तीसरे दिन, उन्होंने 9 रुपये और बाद में 13 रुपये किलो चीनी महंगी कर दी। और चीनी पहले से बहुत महंगी बिक रही है जब से PMLN की हुकूमत या ये PDM की हुकूमत आई है। पहला तो ये झूठ पकड़ा गया। बिजली 3 मरतबा महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल महंगा करने वाले हैं किसी भी वक्त, डॉलर की कीमत लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी है, अद्वियात की कीमतें 20% बढ़ा चुके हैं। ये सारी कीमतें बढ़ी हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात गलत की, गलत बयानी है, झूठ है। जो सरकारी इदारा है आदादोशुमार का, उसके मुताबिक 15% महंगाई में इजाफा हुआ है PMLN की हुकूमत आने के बाद से लेकर इस महीने में। एक तो ये है। दूसरा आप आ जाएं कि एक और झूठ बोला, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी 2 ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने
जब वजारत उज़्मा से वो लोग हटे तो उन्होंने गाड़ी नहीं ली, यानी उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो वज़ीर आज़म को मिलती हैं वो लेने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने ट्वीट भी किया और ये स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन अब मैं आपको एक, चाहे आप इसका क्लिप देख लें, चाहे आप अखबारात की खबरें निकाल कर देख लें, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मरियम नवाज साहिबा से गाड़ी वापस ली गई थी। मरियम नवाज साहिबा से 4 जुलाई 2019 को गाड़ी बरामद की गई थी, यानी 2018 में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, 2017 में नवाज साहब वज़ीर आज़म के ओहदे से हट गए थे। लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब अपने साथ एक मर्सिडीज़ गाड़ी ले गए थे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और हुकूमत की गाड़ी थी। तो नवाज शरीफ साहब ने वो अपने पास रखी। उस गाड़ी को नवाज शरीफ इस्तेमाल नहीं करते थे, उस गाड़ी को मरियम नवाज इस्तेमाल करती थी। 4 जुलाई 2019 को वो गाड़ी वापस बरामद की गई। उससे पहले काबीना डिवीज़न ने ख़त लिखा था कि गाड़ी वापस कर दें, लेकिन मरियम नवाज ने सरकारी गाड़ी वापस नहीं की। सरकारी गाड़ी मरियम नवाज के इस्तेमाल में रही मुबैना तौर पे, और ये खबरें छप चुकी हैं, चल चुकी हैं। मर्सिडीज़ गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, और पुलिस ने फिर कार्रवाई करते हुए, ये तस्वीरें आज बड़ी वायरल हो रही थी मरियम नवाज के झूठ बोलने के बाद, तो ये जो गाड़ी है ये पुलिस ने बरामद की थी। और इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने जो गाड़ी, उनको वज़ीर आज़म के तौर पे, हर वज़ीर आज़म को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है जब वो वज़ारत उज़्मा से हटते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का मामला होता है। तो इमरान खान साहब ने गाड़ी वापस कर दी, जबकि मरियम नवाज साहिबा से नवाज शरीफ के हटने के 2 साल के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया था, उसके बाद जो है वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी सरकारी अमला आया और पुलिस की निगरानी में लेकर वापस गया। तो ये झूठ पकड़ा गया। मरियम नवाज साहिबा ने आज नाम लिए बगैर जनरल फैज़ पर तनकीद की और कहा कि एक तकरड़ी से फारग हो गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया इमरान खान के बारे में। और उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली जो इमरान खान साहब का रजीम चेंज हुआ है उसके पीछे एक फ़ौज के अंदर होने वाली तकरड़ी है, एक बंदा हटा के दूसरा लगाया गया है, तो इस वजह से ये रजीम चेंज हुआ। वो ये अपने लोगों को समझा रही थी। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा सवाल और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मरियम नवाज जब दिल करेगा फ़ौज के हाजिर ड्यूटी अफसरान के ख़िलाफ़ बात करेंगी और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। इन्होंने पहले भी फ़ौजी जर्नैलों को डायरेक्टली अटैक किया, नाम लेकर उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए, आज भी लगा रहे हैं, आज भी उनके ऊपर तनकीद कर रही हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सोशल मीडिया के ऊपर जो आम एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि गिरफ्तार किया जा रहा है, दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जो ज़रा सी तनकीद नाम लिए बगैर भी करते हैं उनको भी उठा लिया जाता है। तो ये क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ा रद्द अमल आ रहा है। PTV ने मरियम नवाज के जलसे की पूरी कवरेज की और मियाँ वाली का जो इमरान खान साहब का जलसा था उसकी कवरेज नहीं की। अब मरियम नवाज के जलसे में इतने लोग थे कि मैं इन इलाकों में ना, एक जलसा होता है जिसको जलसा उसको कहते हैं, वो एक्चुअली बैलों की रेस होती है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत बैल होते हैं, उनको धनी नस्ल के बैल कहते हैं। उन बैलों की यहाँ पे रेस होती है और उस रेस के अंदर बैल के पीछे हल बांध के तो उसको भगाते हैं और चलाते हैं ज़मीन पे, और उस रेस के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे बैल आते हैं। वो 10-10, 20-20 लाख का, बल्कि 1-1 करोड़ का बैल भी होता है। वहाँ के लोग इसको बहुत शौक करते हैं। तो जितने मरियम नवाज के जलसे में आए थे उससे दुगने लोग तो उन जलसों के अंदर होते हैं जो मकामी सतह के ऊपर छोटे छोटे मेले लगते हैं। और इमरान खान साहब का जलसा कैसा था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा, तज्ज़ियाकारों ने ये कहा, कामरान खान ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने कहा, जो मियाँ वाली के पुराने बुजुर्ग हैं सियासतदान, उन्होंने कहा कि मियाँ वाली की तारीख में आज तक कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। यानी तारीख साज एक जलसा था। जिस शहर में जा रहे हैं इमरान खान साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। और जलसे के जो बाहर के मनाज़िर हैं जो बाद में दिखाए गए वो भी ह्यूज था, तिल धरने की जगह नहीं थी। जलसागाह के बाहर भी आवाम बहुत बड़ी तादाद में थी, अंदर भी, और बहुत चार्ज्ड इन्वायरमेंट था, बहुत बड़ी तादाद में। यानी इमरान खान जिसको कल धमकाया गया था, शहबाज गिल को हमला करने के बाद एक दिन पहले धमकाया गया था कि शहबाज गिल की गाड़ी उल्टा दी गई बड़े तरीके से, और वो अभी भी इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है।
ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کیونکہ ہٹ اینڈ رن کیس ہے، مارا مار کے بھاگ گیا۔ دوسری جانب جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے جلسے میں ایسا لگتا تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات بڑھانے چاہیے، لیکن وہ کرسی رکھ کے سب سے آگے خود بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ایکسپوزڈ پبلک کے سامنے۔ تو یہ سوسائڈل موڈ ہے، اس کو سارے اب سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کشتیاں جلا کر میدان میں آ گئے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی جان جاتی ہے یا ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے جان بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا دکھ ان کا یہی ہے کہ وہ 2.5 سال سے اپنے بچوں سے نہیں مل پائے، صرف اس قوم کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، زور لگا رہے ہیں۔ بھارت عمران خان صاحب نے بڑی، یہ دلیری تو ہے ایک طرح کی، لیکن یہ چیلنجنگ بھی ہے پاکستان کے اداروں کے لیے کہ وہ ہر ممکن عمران خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ میاں والی کی تاریخ کا ایک بڑا ترین جلسہ تھا اور اس پہ عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں بلا رہا، میں پورے پاکستان کو بلا رہا ہوں، پوری قوم کو آواز دے رہا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں، ہم بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد لوگوں کو لے کر جائیں گے۔ لوگ بڑے غصے میں تھے اور جڑے ہوئے تھے عمران خان کی کال کے ساتھ۔ عمران خان نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے لوگوں کو شعور دیا ہے۔ عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی کنٹینر آپ کو روک پائے گا؟ تو پوری جلسہ گاہ میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں روک پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان حکمرانوں نے کنٹینر لگائے تو کیا آپ وہ کنٹینر ہٹا دو گے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہم ہٹا دیں گے، ہم کنٹینرز کو ہٹا دیں گے۔ لوگوں نے ہاں بولا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ چیری بلوسم والا آپ کو اسلام آباد آنے سے روک نہیں سکتا، اور نہ یہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ عوام کو روک سکتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ شہباز گل کے اوپر حملہ کرایا، اگر کسی کارکن کو کچھ ہوا تو 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی پاکستان میں۔ انہوں نے کہا 3 اسٹوجز، یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں آصف علی زرداری کو، ایک شہباز شریف کو، اور ایک وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو۔ ہینڈلرز وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان تینوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، یعنی ان تینوں نے مل کر وہ کارروائی نہیں ڈالی جس میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، بلکہ ان تینوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور ان تینوں کو ہینڈل کرنے والے ایک ہی ہاتھ ہیں، اور وہ اصل میں ذمہ دار ہیں رجیم چینج آپریشن کے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر کسی کارکن کو کچھ ہوا تو 3 اسٹوجز اور ان کے ہینڈلرز ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہ ہینڈلرز کون ہیں؟ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب خود یہ بتا دیں کہ ہینڈلرز کون ہیں، اس سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن کروا دیے جائیں۔ اس نہج پہ عمران خان کو نہ لے جایا جائے جہاں پہ جا کے ان کو یہ بتانا پڑے کہ ہینڈلرز کون ہیں اور انہوں نے کیسے عمران خان کی حکومت کو گرایا اور کون کون ذمہ دار ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بہت کچھ جانتے ہیں۔ آج پی ایم ایل این نے اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم بھی پبلک نکال سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو دونوں جلسوں کا کوئی موازنہ نہیں تھا، زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ مریم نواز نے جتنا جلسہ کیا اتنے جلسے تو عمران خان کے وہاں پہ لوگ کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا جلسہ انہوں نے کیا اتنے لوگ تو ان کے دیگر جو سٹیجز 2-3 بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے بندے تو چھتوں کے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ناکام اور مایوس کن جلسہ تھا، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ پاپولیرٹی عمران خان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی غلط فہمی جو ہے وہ یہاں تک پورے پاکستان کو لے کر آ گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، لیکن میں ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ اور چیزیں انہوں نے کہیں۔ انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو عدالتیں کھل سکتی ہیں 12 بجے، وہ لوٹوں کے خلاف کارروائی از خود نوٹس کیوں نہیں لے سکتی جب لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے تھے، اور ان چوروں کو نااہل کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا چیلنج کرتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں عوام اسلام آباد پہنچیں گے جتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں آئے ہوں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ 20 مئی کے بعد کسی بھی دن
میں کال دوں گا اور عمران خان ایک عوام کا سمندر اسلام آباد میں لے کر آئے گا، اور اگر مارچ کو روکا گیا یا FIR کاٹی گئی تو حالات کے ذمہ دار شہباز شریف ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے کہا ہے کہ بدھ یا جمعرات کو جو منحرف اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ وفاق کی بات ہو رہی ہے، ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر منحرف اراکین کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو PTI تو پہلے ہی استعفے دے چکی ہے، باقی بندے ٹوٹل جو رہ جائیں گے قومی اسمبلی میں ان کی تعداد ہو جائے گی 173، کیونکہ 174 لے کے یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا بدقسمتی سے، باقی 173 رہ گئے اور 172 چاہیے آپ کو وزیر اعظم رہنے کے لیے۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ بدھ یا جمعرات کو یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور 20 مئی سے پہلے حکومت ہر حال میں گر جائے گی۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ 3-4 ایسے لوگ ہیں جو اس حکومت کو چھوڑ چکے ہیں، اور شہباز شریف کے پاس اس وقت صرف اور صرف 168 بندے بچے ہیں، 168۔ 4 بندے ان کے پاس ابھی بھی کم ہیں حکومت بنانے کے لیے۔ تو اگر صدر پاکستان ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اب بچ کیسے سکتے ہیں؟ اگر صدر پاکستان شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو منحرف اراکین ہیں ان میں سے 4-6 بندے جتنی ضرورت ہوگی وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر شہباز شریف کی حکومت کو بچا لیں گے۔ لیکن اگر ان منحرف اراکین کو الیکشن کمیشن انصاف کرتے ہوئے ڈی سیٹ کر دیتا ہے اور یہ سارے کے سارے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، یا تو ڈی سیٹ ہوں گے، جھوٹ بولیں گے تو تا حیات نااہل ہو جائیں گے، یہ پھر ہمیشہ کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں جھوٹ بولنے پہ، غلط بیانی کرنے پہ، تو یا پھر ڈی سیٹ ہوں گے۔ تو یہ منحرف اراکین اگر فارغ ہوتے ہیں تو باقی رہ گئے 173، ان میں سے چند ناراض ہیں، 168 فواد چودھری کے بقول شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب یہ منحرف اراکین ڈی سیٹ ہو جائے پھر شہباز شریف نہیں بچ سکتے، پھر صرف 2 بندے بیچ میں سے نکل جائیں تو شہباز شریف فارغ ہے۔ 168 تو دور کی بات ہے، 171 بھی ہو تو پھر بھی شہباز شریف فارغ ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اڑ جائیں گے۔ دوسری جانب پنجاب میں ابھی تک اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو رہا منحرف اراکین کے بارے میں، اور وہ جس وقت فیصلہ ہو گیا تو حمزہ شہباز تو پہلے ہی اقلیت ہے، وہ تو منحرف اراکین کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اگر منحرف اراکین وہاں پہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ووٹ ڈال دیا پارٹی کی ہدایت کے خلاف، وہ تو ڈیفینیٹلی ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور وہ جس وقت ڈی سیٹ ہوں گے وہیں پہ حمزہ شہباز اقلیت، PTI استعفے دے یا نہ دے، اپنے بندے باہر رکھے، حمزہ شہباز کو بولے اعتماد کا ووٹ لو گورنر وہاں پہ، اور وہ اسی وقت فارغ۔ تو بہت بری طرح دونوں باپ بیٹا عمران خان کے ہاتھوں میں پھنس گئے ہیں، شکنجہ بہت ٹائٹ ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب اس کو کستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ اور بجٹ، یعنی بہت زیادہ بھی اگر کوئی ڈریگ کر سکتا ہے، ادارے زور لگا سکتے ہیں تو بجٹ تک لے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بس یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر ہر چیز طے ہو جانی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔